नमस्कार जय जगन्नाथ। आपण मैंने जानते बर्तमान धान मंडी सबू जिले में आरंभ हो गलानी किंतु लोक मानकर गोटे चिंता रोचे जे टोकन आसी ना तो से भिडटी मुझे निहत भाव आपण मानी करची तो निहाती देखु बर्तमान सुधा मु कही रखुची जे 90% लोकंकर टोकन आसी जाए आप कहे 90% लोकंकर आसी किंतु आपणकर से आसी ना तो निहाती भाव में जो देखो ये 90% लोकंकर बर्तमान सुधा टोकन आसी जाइए जदि आपण मानकर टोकन आसीनी तो ये तीनोटी कारण जो रही मुझे तीनोटी कारण सकाशे आपण मानकर आसीनी से कारण टी आपण मानकु निहाती भाव देखी भिडियो आउ जदि ये तीनोटी कारण भितर आपण मानकर नाही तो निहाती कौन करेंगे आपण मानक टोकन आसी कि नहीं सहजरे केमिति जानिबे अति सहजरे गोटे मिनिट रे बसी घरे बसी जानिपारे जे आपण मानक टोकन आसी ना नहीं। तो भिडियो शेष पर्यंत देखु टोकन संबंधित जेकोसी समस्या अच्छी आपण मैंने निहाती भाव जानीपर प्राथमिक स्तर में टोकन ना आपण मैंने धान बिक्री करेंगे ना। तो टोकन पाइबापी आपण मैंने कौन करा पड़ो भिडियो शेष पर्यंत देखूँ भिडियो भल लगे भिडियो को लाइक सहित चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन करदे। तो देखूँ प्रथम मुझे कही रखुची जे बर्तमान सुधा 90% लोकंकर टोकन आसी जाइए आज डेट सुधा आज हूँ 21 जनवरी 3:58 सेकेंड बहुत लोकंकर आसी जो मानकर पेंडिंग थिला 90% लोकंकर आसी जाइए जदि बा किसी लोक रही जाइछन्ती तो कौन कर कही रखुची कौ मानक रही 10% ये जो 10% लोक रही से 10% लोक कहीं रोचे मुझे आपण मानक निहाती भाव मो टैब्रे देखी तो से 10% से ही कारण जो रही प्रथम मुझे कही रखुची प्रथम कारण हूँ आपण मानक देखे रखु जिते आम रेजिस्ट्रेशन होता रेजिस्ट्रेशन होगापर आपण मानकर स्थिति जो देखुंत से स्थिति को आपण मानक देखा देखिपे जे जो मानकर बर्तमान सुधा रहुची तो देखिपे ये किछिटा लोकंकर कोड बर्तमान सुधा जेनेट होना जोटे कि जेनेट जिते मुझे देखू जेनेट जिते मारिबी लिखुची कौन फार्मर कोड विल बी जेनेट ऑटोमेटिकली आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ ऑल सेल्फ डिक्लेरेशन अर्थात जो माने सेल्फ डिक्लेरेशन देते से आरआई जिते जेनेलॉजी चढ़ेबे जेनेलॉजी चढ़ेला पर जाई से टोकन जाकि इश्यू हम। तो देखो मोर जमी ये 7 जनकर रही 7 जनकर बर्तमान सुधा टोकन इश्यू हो पारना जेहेतु आंकर जेनेलॉजी अपलोड हो पारना अपलोड जेहेतु होना आरआई करना कि आरआई पाखक ये लोक मैंने जाना से टोकन इश्यू होना जोटा कि परवर्ती समय जदि ये करूना तो से निहाती भाव काटी दिज्व से टोकन आसब ना ये प्रथम पॉइंट जोटा रोचे प्रथम पॉइंट आपण मानकर रोचे वंशावली मु कही रखुची प्रथम पॉइंट हूँ वंशावली आपण मानकर जिते नही से पर्यंत आपण मानक टोकन मिल ना ये प्रथम पॉइंट। द्वितीय पॉइंट मुझे देखा द्वितीय पॉइंट है जो मैंने रिपोर्ट देखा आपण मानक बर्तमान देखिपे ये जो रिपोर्ट अच्छी ये जो टोकन होल्ड लिखाई कहीं से टोकन होल्ड होती देखा टोकन होल्ड होवार कारण देखो सर्च उपर जो क्लिक करी देखिपे बर्तमान सुधा ये केते लोकंकर मुझे शेष पर्यंत देखुची ये 18 जन अच्छा ये 18 सेठी थे 7 के 7 25 जन आम समवाय समिति अंडर में अच्छा जो मैंने से टोकन बर्तमान सुधा आसी ना तार कारण हूँ जेनेलॉजी वंशावली अपलोड थिला एटा हूँ मुख्य कारण जोटा कि आपण मानक टंका जीव जदि आपण मानक टंका जीवार अच्छी धान बिक्री टंका जीव तो जदि आपण बैंक अकाउंट रे आधार सीडिंग नहीं आधार सीडिंग नहीं तो सेथिपाई मध्य आपण मानकर टोकन टी बर्तमान सुधा होल्ड होक अच्छी। तो देखिपे जो मानकर ना अच्छी तो से मानकर टोकन निहाती भाव आसब ना तो निहाती भाव आपण मानकर समवाय समिति को जातु जो मैंने आप देखुं आपण मानकर टोकन होल्ड होकि ना तो आपण मानकर आधार कार्ड बैंक सहित सीडिंग अच्छी तो जदि ठीक अच्छी तो निहाती भाव आउ थे से देखिए जेनेलॉजी अपलोड अच्छी कि कहीं जदि सबकि ठीक अच्छी। तृतीय नंबर पॉइंट को मुझे आपण मानकर जो मानकर टोकन आसी ना यही दुईटी कारण प्रथम है जेनेलॉजी वंशावली द्वितीय नंबर है आधार सीडिंग तृतीय नंबर है जो माने भाग चाषी देते जदि भाग चाषी वाला आपण मानक भाग चाषी कति कॉल जाइथिला जदि से माने कॉल टी को रिसीव करना तो आपण संपूर्ण भाव भाग चाषी देते तो जदि से माने रिसीव कॉल करना तो से डिलीट हो गला
ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଟୋକନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଗ ଚାଷୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ନିଜର କିଛି ଅଛି ତା ସହିତ ଭାଗ ଚାଷୀ କିଛି ଅଛି ତ ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର ଯେତିକି ଥିବ ସେତିକିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟୋକନ୍ ଆସିବ। ଭାଗ ଚାଷୀ ବାଲାଙ୍କର ଆସିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ସମବାୟ ସମିତିରେ ବା ଆମ ସମିତି ଅଣ୍ଡରରେ 2ରୁ 3 ଜଣଙ୍କର 3ରୁ 4 ଜଣଙ୍କର କଟା ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭାଗ ଚାଷୀ ବାଲା ତାଙ୍କର କନସେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ସେମାନେ ମନା କଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ କଟାଗଲା। ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜର କିଛି ଥିଲା, ଭାଗ ଚାଷୀ କିଛି ଥିଲା, ଭାଗ ଚାଷୀ ବାଲା ମନା କଲେ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଜମି ଯେତିକି ତାରି ଉପରେ ହେଇଥିଲା। ଇଏ ଗଲା ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସିନାହିଁ କ'ଣ କରିବେ। ଏଇ 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ଯାକ ଆପଣମାନେ ତର୍ଜମା କରିବେ। ସମବାୟ ସମିତିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ, 25 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟୋକନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ବାକି ଯେତିକି ରହିଗଲା ଆଉ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ 3ଟି ଯାକ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ପରେ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, 4ଟା ଯାକ ପଏଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ନାହିଁ ତ ଟୋକନ୍ ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଟୋକନ୍ଟି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଅତି ସହଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିତରେ କୌଣସି ନାହିଁ ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କ ଟୋକନ୍ ଆସିନି, ଯଦି ଏଇ ସମସ୍ୟା 4ଟି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାହିଁ ତ ଟୋକନ୍ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରେ ଫାର୍ମର କୋଡ଼୍ ଅଛି ତ ଅତି ଇଜି ହେବ। ଯଦି ଫାର୍ମର କୋଡ଼୍ ନାହିଁ ତ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହି ରଖୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଏଠି ଲେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରିବେ। ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 06742622400। ମନେ ରଖନ୍ତୁ 06742622400। ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ IVR ଭଏସ୍ କହିବ, ଭଏସ୍ରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଏତିକି 10 ସେକେଣ୍ଡ ଗପିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଯେତେବେଳେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ତ ଆପଣମାନେ 6 ନମ୍ବର ଅପସନ୍କୁ ଡାଏଲ୍ କରିବେ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 6 ନମ୍ବର ଅପସନ୍। 6 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଯେତେବେଳେ କରିବେ, ଯଦି ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲଟି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଟୋକନ୍ର ପରିମାଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କହିବ 29 କି 30 କି 31 7 8 10 ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବ, ତ ଜାଣିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟୋକନ୍ଟି ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି। ତ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲଟି ଆପଣ ଏଇଠି ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇ 6 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଟୋକନ୍ଟି ଜାଣିପାରିବେ। ଟୋକନ୍ ଯେତେବେଳେ 6 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ରେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ 30 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେଉ କି 25 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେଉ କି 28 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେଉ କି 50 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେଉ କି 60 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଯାହା ବି ଥିବ, ଏଇଠି ଟୋକନ୍ଟି ଜାଣିପାରିବେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ। ଯଦି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ତ ଡେଟ୍ଟି ଜାଣିବେ କେମିତି। ଟୋକନ୍ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟୋକନ୍ ଆସିଛି ତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମବାୟ ସମିତିରେ କହିବେ ମୋ ଟୋକନ୍ଟି ମୁଁ କଲ୍ରେ ଶୁଣିଛି ଏତିକି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଡେଟ୍ ଜାଣିନି, ମୋ ଟୋକନ୍ଟିକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ରିଭୋଟ୍ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗେଟ୍ ଟୋକନ୍ SMS କରିବେ। ଗେଟ୍ ଟୋକନ୍ SMS, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଦେଖାଇ ରଖୁଛି କୋଉଠି କରିବେ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲକୁ ଯିବେ। ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଗୁଗୁଲରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ PPAS ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ସର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ମୋର, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଯେହେତୁ ଦେଖୁଛି। ତ PPAS ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖିବେ ଗେଟ୍ ଟୋକନ୍ SMS। ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଭାଇ କୋଉଠୁ କରିବୁ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଇ ରଖୁଛି ଗେଟ୍ ଟୋକନ୍ SMSରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଫାର୍ମର କୋଡ଼୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ମର କୋଡ଼୍ ପକାଇବେ ତାପରେ ଚେକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣ କହିବେ ଫାର୍ମର କୋଡ଼୍ ପାଇବୁ କେଉଁଠୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଫାର୍ମର କୋଡ଼୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତ ଭଲ କଥା, ନଚେତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୋସାଇଟି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସୋସାଇଟିରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଫାର୍ମର କୋଡ଼୍ ମାଗୁଛନ୍ତି, ନଚେତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଦେବେ। ଯଦି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଫାର୍ମର କୋଡ଼୍ଟି ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। F07 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ ଫାର୍ମର କୋଡ଼୍, ସେଇଟା ଆଣିକି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ପକାଇଲେ ପରେ ଚେକ୍ ଉପରେ ଅପସନ୍ କରିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମୋବାଇଲକୁ OTP ଯିବ। OTP କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ପଳାଇ ଆସିବ। OTPଟି ସବମିଟ୍ କଲେ ମେସେଜ୍ ଆସିବ ଯେ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆସିଛି। ଏମିତି କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟୋକନ୍ ଯଦି ନାହିଁ କଟିଯାଇଛି ତ ଜାଣିପାରିବେ। ଅତି ସହଜରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ସବୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲି। କାହିଁକି ଆସିନି, କ'ଣ କଲେ ମିଳିବ, ଯଦି ସେ ବି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ରହିଛି, ତ ଏଇ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କୌଣସି ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।
भिडियोर कमेंट सेक्शन में आपण मैंने कमेंट करूँ निहाती भावे मुझे आपंकर उत्तर देवी। आशा करूँ भिडियो भल लगी जब भिडियो भल लगी भिडियो को लाइक करने सहित चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर दिंतु। रोची भिडियो पुणी एक अपडेट भिडियो से विदाय दिंतु। नमस्कार, जय जगन्नाथ।